Kay ganahan kay ko nga kanang atbangan gani mo og bata-bata or bata kay kanang murag ganahan kay mo manganswer. Sabi ni naon naman guwang lang yun. Ay, sa ma'am. Oh. Kasi bata-bata kami, gituguangan ka na mo. Oh, klaro anaway atbang sa imong kuno. Barog kuya. Oh, nya, ay may taas na mo. Ang hay tara nimo may bata. ang naong mo tiguan. Ya ako, ma'am. Ha? Pwede ba? Pinakabataan o ko, ma'am, kahit tanawa, wa bagay ko tugkig buhok. Oh. Karon Ernesto, og Totong Tugsok, kilahi nako inyong kontra. Lagi usa ka mata na skilid bam. Kisa na siya ma'am Ronel Kerkiar. Ha? Ronel Kerkiar na kilir. Ronel Kerkiar na siya na mataha Oh, dai. Andre kay Bulay og TV. Oh. Ang katungto sa loyo, si Boy Palpak to, eto ko rin, Palpak. Kana Ronel Kerkiar ya, paano ninyo na si Ronel Kerkiar kay dugang na kalingawan ninyo? Ni apel sa nila ang bulay Kaya bulay og TV. Ay, sa mo kalimot. Ayo kalimot. Oh, kay kaya ba ang mga bulay og TV. Mo rin yung mga bulay og nga, wa pa mo kay ba og kamo ba bulay og. Bisita nyo na ng subscribe ug follow nila. Yan diri sa Ronel Kerkiar, follow mo diya. Yes. Oh, yeah. Ready na? So karon Totong Tugsok imong kontra si Claudette na. Oh, Ernesto imong kontra Si Odette. si Onano Janmar. Okay. Oh. Janmar. Gabi. Barog ka kuno nano diyan mare, barog. Bebe, baro be. Oh, dira ma'am. Gapo. Grabe bulay og TV. Okay. Una, Tatay Bisot and Kikin. Kini ato ang math quiz multiplication ni siya. Karon kay paunhanay ni siya og isa sa kamot. Oh, kamot sa dughan. Ang premyo sa makasakto sa answer, premyohan ako og 1,000 pesos gihapon. 2,000 na mo. Ha? 1,000. Okay. Karon una mo. Pamina mayo ha. Nangayo na si Tino, ma'am. Ha? Nangayo na siya. Wala ay. Ang akong laki minangayo. Nya. Okay. Pamina maayo. 12 times 7. Oh, Tatay Bisot. 12 times 7. Oh, ipana ko og 5 seconds. 1 2 84. Ha? 84. Correct! Ito mo, lopin na. 1,000. Lopin na kung bulay og TV. Oh, next. Lopin na kung bulay og TV. Oh. Alimokoy and Tukin. Oh. Kamot sa utok. Mga kay utok. Okay. 8. Wala pa kay. Ang iisa ka na yung ibutang sa imong utok. Okay. Oh. Ma'am, si utok, ma'am. 8 times 6. Oh, Tukin. 8 times 6. 1. 48. Ha? Correct! Next! Claudette and Totong Tugsok. Kamot sa Ilong. ilong. Okay. Mabuha mo na ilong. Tagdi na siya wala sa ilong. Si mo di kubot. Okay, mami na maayo. Ano, ma'am? Ano yan, ma'am? 9 times 9 times 7. Oh, Odette! Claudette. 1. 63. Correct! 1,000. Okay. Oh, Ernesto and Janmar. Libur kayo mo, ma'am. Ha? Libur ka. Dili ay sakto to. Okay, ayo ana lang. Ana, ato adjuston ang kamera. Anak pre. Okay. Andam na ka Janmar? Oh. Okay. Yawag kayo akong try mo to. Berarti jadi bugo. Kamot sa dunggan. Yung ganda. Tarong naman. 0 times 1. Janmar! Equals 0. Correct! Sabi na ko, Ah. answer si Bayo. Zero na. Oh, 0. 1 siguro. 0. Usa pilo ng 0. Sakto to. Okay. Yung bunda lang huwag mga bata. Susag ko, pansino na to. 1 ra ba? Next, 0 times 1. 1 lagi ako. Tatay Bisot and Kikin.
9. Asaw niya mong Oh, kamot sa baba. Oh. 9 times 12. Oh, kikin. 9 times 12. 1, 102. 2, 3, 110. 4, 5. Tatay pisot, may chance ka. Pila to? 9 times 12. 9 times 1, 2, 3, 100. 4, 117. 5. Ha? 180. Wrong. Next. Ah. Wala di cancer na. Token and alimokoy. Sa nang suning kamot Ah. ma'am. Kamot sa dughan. Kampo, ano. Hmm. Yan to ay duha ka ni. 8 times 7. Oh, token. 8 times 7. 56. Ha? 56. Correct! Ah, next! Claudette and Totong Tugsok! 2,000 naman. Oy! Tabihan na ma'am. No cheating. No cheating. Okay! Kamot sa tabon-tabon! Siya, tabon-tabon. Ane? Oh, tabon-tabon. I'm salot, ma'am. Oh, okay. 9 times 6! 9 times Oh! Odette! Odette! 54. Correct! 1,000. 9 times 6 na to akong gingon. Naman ko kayo isa. Oh, kaysa man. Oh, next! Tikar mo kamot. Ernesto and Janmar. Okay. Tingol ka, bulay og niya nga. Kamot sa angtang. Oh. Sa magtang mo tayo mo. Angtang. Angtang raya lalimpo. Bubo naman na diha. Tako kasi ang tang. Okay. Bakit mo plano? 1 times 1. Oh, Janmar. Equals 1. Correct! 1,000. Ano siya mag-answer kay pinakaroy na. Pauna niya kung sir niya. Ma'am, ato na yung espesyalo si Erneng ka na, ma'am. Okay. Espesyalo na to, watch yung kontra kay Blowback siya sa kwan. Oh, tatay pis kikin. Oh. Okay. 9 times 12. 9 times 12. Oh, Kuan. Ako ma'am. okay. 9 times 12. 1, 2, 117. 3, 117. 4, 100. 107. 107. 5. Oh, toke, kikin. 108. Correct! 108! Okay, token and alimokoy. Ah, kamo. Kamot sa liog. Oh, Uno dito, uno. 8 times 8 times 8 times 10. Oh, pareha. Bato, bato, pik. Bato, kin. Sa'yo na kin. Bato, bato, pik. Bato, bato, pik. Ah, token. 80. Si sayo ka. Para mo naman. 7 times 10 man. 8 times 10. Okay. Total tugsok and loaded. Ah. Pansin ko. Sila na ikaw. Kamot sa buhok. Ah. 11 Patay, lepe. times 7. Oh, total tugsok. Gra. 1. Wala, pila to. 11 times 7. 11 times Oh, 11. Ito. 2, 3, Tinta. 4. 77. Ah? 77. Correct! 1,000. 77. 77. Ah, Bright na, ma'am. 77 ako rin. 77.
11 times 7. 11 times 11. Next. 7. Janmar and Ernesto. Karon una Ernesto. Ay, ba na siya na? 1 1,000 na. 1 times 8 equals Bila ma'am? 1 nya times 8. Kunyara, ma'am. Nangayon si Tino o Kwan, sa para sa payag. Ano apa si Tino? Nay Tino. Unya na lang ang ayuda na Tino ha. Ay, na kwenta mo. 1 times 8. 1 2 63. Ha? 63. Layuwa man na. 3 Bila ka ma'am? Review ma'am. 1 times 8. 4 108. Janmar. 1 times 8 Equals 8. Layo. Layo masuk. Naabda ni mo Ernesto. Otso ray answer. Nagkwenta pa. 1, 60, 63. 63. Copy. Okay, Tatay Bisot and Kikin. O pa tumuhumanday? Okay, Tatay Bisot and Kikin. Karon 7 times. Kamot sa mata. 7 times 7. Tatay Bisot. 54. Ha? 54. 1 2 3 4 63. 5. Tok Kikin. 49. Correct! 1,000. Okay. Alim Makoy and Tokin. Wala ko yung kwarta, no? Wala makakwarta. Kamot sa ilok. 6 times 7. Ay, Tokin. 6 times 7. Ano naman? 1. 42. Ha? 42. Correct! Isa na ko ba, ano? Dali, pwede. Lagi kay Next! Kuha nga kablay, okay. Claudette and Totong Tugsok. Manaway na ko na. 9. Asa Asan kamot? kamot, ma'am? Kamot sa Tara, tiyan. Anak. Tiyan. O, tiyan. 9 times 4. Odette. 36. Correct! Last. Mauna na ni ma'am. Last, Ernesto and Janmar. Last ni ha. Janmar, kamot sa. Ilong. Kamot sa ilong. Wala, listo ma'am. Ha? Unahan Ernesto. Okay, una lang Ernesto. Ibutang ang kamot. Okay. Ernesto. Ma'am. 10 times 1. 10. Correct! Ito pa lang to, dahil. Hindi kita kakuan, dahil.